सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब। एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक। पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ। एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, मेरे जीवन के गुण अब। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण। सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ। हो कुसुमित मेरा आनंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब। एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ,
जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन थी थिला आज मांकर आशा करती करी से भजन रे जहाँ भी प्रार्थना थिला आमे भी ताहा भी पढुचे एक्चुअली मां को हमर अवगुण गुडी को समर्पण कर दबा संग चरण तले एवं गोटे नूतन जीवन आरंभ करबा एवं आज टॉपिक भी से जे पावर टू लेट गो ताकि आमे जो अंतर्मुखी जिनिस आलोचना करुले आज हूँ पावर टू लेट गो माने आम भितर थिबा अवगुण गुडी को आमे समर्पण करिकि हमर सुगुण गुडी को आमे आहरण करथिबा। तो देखो काली मु आपन को व्यक्तिगत साधना कहितली ताकू भी आउथरे दोहरउची कारण आम व्यक्तिगत भाव में आम मन को स्ट्रंग कर व्यक्तिगत साधना को आम स्ट्रंग करवा ताहले सामूहिक बा वृत्तिगत साधना आमर बहुत प्रस्फुटित हम। तो प्रथम हूँ व्यक्तिगत साधनार अर्थ है कनेक्ट टू द सुप्रीम सोल परमात्मा सहित मां सहित आमर डायरेक्ट कनेक्ट हवा दरकार कारण आम कौन चाहूचे ताहा ईश्वरीय आशीर्वाद द्वारा संभव हो पार आम खाली चाहिए हेनी आमर चाहिए आमर इच्छा शक्ति को आम भिजुआलाइज करवा मां को आनिबा मागे माँ मत माने बड़ प्रदान कर मत गुण गुड़िक दिए गुण गुड़िक मुझे धारण करी सक्सेस तेणुक माँ कृपा हम आ मातृशक्तिर कृपा बहुत पावरफुल अपन जानते विशेषकर आम नेटवर्किंग लाइफ रे अपन देखो सतीश पंडित जिते शेष समय आसी जाते मिसेस को कहते माँ दुर्गा जोटा आमर प्राणी रखापी कहते विब्रत होती मिलन पंडित कि सांगसाथी मान डकैया सतीश पंडित मना कर नो नो समस्ते ऑल आर एंगेज्ड इन द मीटिंग कार कौन कौन प्रोग्राम थी बट दिस सोल गोड मस्ट गो तीन थर कहते दिस सोल मस्ट गो दिस सोल मस्ट गो दिस सोल मस्ट गो एवं तांकर ये पाखरे से माता दुर्गा फोटो भी रखा जाइए तेणुक मातृशक्ति गोटे माने आध्यात्मिक आराधनार मातृशक्ति एक अति माने पावरफुल एनर्जी तो आम जदि माने गभीरतार सहित शक्ति को आराधना करवा आम पाखे रिजल्ट बहुत शीघ्र आस दैट इज द पावर दैट इज द जोटा कि आम सूक्ष्म शक्ति सीटा माँ को केवल आराधना करें आम पाखे जो माँ अच्छी भौणी अच्छी आम पाखे दे आर ऑल पावर से पाखे मातृशक्तिर गोटे गोटे अंश विशेष गोटे नारी की सदा गोटे पवित्रता दृष्टि देखिबार अच्छे कारण दे कंटेन द एनर्जी आपन जदि गोटे नारी की देखिए दुर्गा भाव देखिए लक्ष्मी भाव देखिए सरस्वती भाव देखिए तो सही प्रकार एनर्जी आप पाखु आसो तो आमर दृष्टि शक्ति को बदलवार जहा हो ठीक अच्छे तो ये व्यक्तिगत साधना केमती करवा मुझे कहूली देखो ये साधना नियमित करने पड़ो आप नियमित केवे भी डिस्कंटिन्यू हेबे आप दुई भाग में विभक्त करेंगे आपणकर साधना को गोटे है व्यक्तिगत साधना सकाल प्राप्त हो उठे आपणकर इच्छा दिनर चर्चा प्लस आपन जो गोल सेट लाइफ कर जनइबे आपणकर इष्टदेव को जनइबे मत युड़िक करने मत सहयोग कर तो से समय गोटे समस्या हम कौन जो दुर्गुण गुड़िक आप भितर थी सी आप छाड़ी जी आप नियमित अभ्यास करती नियमित अभ्यास कला आपण भितर जो क्वालिटी गुड़िक खराब जिन गुड़िक विकार गुड़िक सी आप छाड़ी थे आपन को भारी अस्तव्यस्त कर बहुत अस्तव्यस्त करेंगे आप चिंता करूँ धरा जाऊ जमी ब्लड शरीर पड़े जमी लगे
कि गोटे शरीर डाहाणी बसी आप जानते डाहाणी छाड़ी पड़ा जमी लगे तो सेमती दुर्गुण गुड़िक जो छाड़ी आपको चिबे से आपको डिस्टर्ब करेंगे किंतु यही समय टिके मन विव्रत केवे भी करेंगे ना यहाँ हूँ ठीक टर्निंग पॉइंट आपण पूरा निरंतर कौन रे टच कनेक्ट कनेक्ट रे से समय आपणकर विवेक जागृत हम आमको विवेक जागृत करार अच्छे जोटा आम भितर अच्छी से जागृत हो गले तापर आम नियंत्रण कर मन जो मनर सांग साथी माने माने मनर साथी माने कौ माने अहंकार हो गर्व हो खराब भावना हो खराब विचार शक्ति ये सब क्रोध अहंकार एगुड़िक मन सब सांग मन से राजा जिते से छाड़े केमती छाड़े आप ध्यान करेंगे चुपचाप ध्यान करेंगे आपणकर इष्ट देवता मुक्ति को आप विजुअलाइज करेंगे आखि बंद करके पद्मासन जब बस करेंगे आपंकर मुझे गोटे गुरु हिसाब से शिक्षा दूनी आपंकर जो मैंने थे गुरु माने आध्यात्मिक गुरु माने अच्छा पचारे कहे तो आप भगवान ध्यान करेंगे ध्यान कला आपणकर कनेक्शन आसो मन स्थिर हम तापर जप करेंगे नाम स्मरण करेंगे प्लस भजन एगुड़िक करने द्वारा आपण भितर दुर्गुण गुड़िक बाहर चेष्टा करेंगे बाहर जो चेष्टा करेंगे मन कह मुझे कौन जी तो से समय विवेक विवेक जागृत आप भर हम जो विवेक जागृत हम से आप बुद्धि को धरवे बुद्धि अच्छी बुद्धि इंटेलिजेंट बुद्धि को धरवे बुद्धिर लगाम माध्यम मन को नियंत्रण करेंगे तो पाखर रहा किए विवेक आ सदाबे चेष्टा करेंगे गोटे बलय भर रहे सतर्कता आम जीवन सारा सतर्कता अवलंबन करा पड़ो ये नुहे जे हाँ प्राक्ट कर आसपारे आपड़ आसीगले गोटे बलय भितर जो आप रही विवेक और बुद्धि को प्रयोग करके आपन को चलेबे आपण रथ को चलेबे आप मन को चलेबे तो यहीटा आप ये आम आलोचना कर 10 दिन किंतु वास्तविक आपको 90 डेज सतीश पंडित कहते बहुत बहुत टॉप लीडर मान कहते साधना हिसाब से 90 डेज पालन करेंगे आ देखिए 90 डेज पर आउ से दुर्गुण गुड़िक आप रही आप बहुत इंटरनाल पावरफुल भितर पावरफुल होते जिनस गुड़िक आम सब कहुच्छी गुरुकूल कहुच्छी सेल्फ लव कहुच्छी बहुत बड़ बड़ लीडर मान कहते जिन गुड़िक आम शुणुचे किंतु इम्पोर्टेंट जिनस केमती पालन करवा दैट इज द इम्पोर्टेंट पालन कले तो आम पाखे रिजल्ट आसो तो तेणुक जो विवेक जागृत होगा भगवान का आपण पाखु पलि आस विवेक कथा कह विवेक स्वर बाहर आसो आपण पाखु आपड़ जब नीरव भर रे विवेक स्वर आस बहुत मिराकल घट आपण सहित बहुत मिराकल घट जो गुड़ाक आप जापर से गुड़िक हो मिराकल मिराकल घट तो यही सब जो समयटा ये जो 90 डेज जो साधना ये भितर कौन हम से आप व्यक्तिगत ये करेंगे यही समय राम रावण युद्ध से कहुए राम रावण युद्ध कारण आपण इे चेष्टा कर भगवान सहित कंटाक्ट हाँपाई से रावण बा कंस जो युद्ध आम कहचे पुराण पढ़ुचे से आपण भितर ही हम 90 दिन पर्यंत हम तापर आपण जो सब जिनस गुड़िक दुर्गुण थी से पलैबे आप पूरा शांत एंड काम एंड क्वाइट होगला आप विवेक अपन पाखे थी धरिकी बुद्धि मध्यम आपण सब काम करेंगे तो तेणुक जो कहुच्छी पावर टू लेट गो माने दुर्गुण गुड़ को आम छाड़ीदे ये हूँ आज माने साधना विषय आपण जनइली तो यही प्रकार भाव में जब प्राक्ट करवा आम इंटरनाल पावर टाक डेभलप कर तो धन्यवाद तो बर्तमान मुझे फेरी जाऊँगी प्रताप सार पाखु परवर्ती कार्यक्रम को परिचालित करने धन्यवाद सर नमस्कार जय सिंह आज टॉपिक एते बढ़िया रहिला जे आमे केमिति कौन कनेक्ट करवा माँ के सहित और निजर जो नेचर को तांका सहित पूरा कनेक्ट कला परे आम देहरु बाहरिबो एवं 90 डेज कंटिन्यू
କଲା ପରେ ଆମ ଦେହରୁ ଯୋଉ ସେଇ କଂସ ହଉ କିମ୍ବା ରାବଣ ହଉ ଏମାନେ ଆମ ଦେହରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ହଁ, ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଆମେ ବିବେକକୁ ନେଇ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଇଠୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଶକ୍ତି ଆମର ଆସିଯିବ, ଆମେ କାହାରି ନା କାହାରିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାୟକ ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାୟକ। ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ନମସ୍କାର, ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଆସେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆମର ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ବଣ ଆମର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦବା। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯୋଉ ଡର ଭୟ ସଂକୋଚ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ମାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଦେଲେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳ ବି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ସବୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ସେ କହିଲେ ବିବେକ ବିବେକ ଆମର ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଜୀବନ ସାରା ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସତରେ ସତର୍କତା ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି କେମିତି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଏ, କାହାକୁ କଣ କହିଦିଏ ଆମେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କହିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନଦେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ଜୟ ଆସେନ୍। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କିଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନୋଜ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣୁଥିଲି କି ସାଧନା ମାଇଣ୍ଡଟା କେମିତି ସ୍ଥିର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆସେ ଦେଖିବା ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷର କ'ଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ସ୍ଥିର ହେଉଛି, କି କେତେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି, କି ମୋର କେତେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଶେଷ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନ୍, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସବୁଥିର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଏ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରୁଫ୍ ନିଏ, ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଜିଟିଭିଟି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଏଇ ସେସନ୍ର ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତର କ'ଣ ସେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିଛି, କ'ଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ବହୁତ ନେକ୍ସଟ ସଞ୍ଜୁବାଳା ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାମ୍। ସଞ୍ଜୁବାଳା ପରିଡ଼ା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଆସେନ୍। ସାର୍ ଯୋଉଟା ଆଜି କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଲଗେଇବେ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସଂସ୍କାର, ଏ ତିନୋଟି ଯାକକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ମନ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ତ ବହୁତ ମାୟା ରୂପୀ ରାବଣ ଯେମିତି ଆସିକି ସୀତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ହଡବଡ କରିବେ। କାରଣ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବା। ଇଏ ତ ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ, ଏକୁ ଲଗାତାର କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ 90 ଦିନ, ଏଇଟା 90 ଦିନରେ ବି ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲଗାତାର ଜୀବନ ସାରା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ 6ଟାରୁ ଉଠୁଥିଲେ, କିଛି ଅଛନ୍ତି 6ଟାରୁ ଉଠୁଥିଲେ, ଏବେ ଯଦି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଖେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବା ଆମର ମନ କଥା, ଆମର କ'ଣ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଟେକାଟେ ପକେଇଲେ ତାର ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତରଙ୍ଗଟା ଯାଏ ବା ଢେଉଟା ଯାଏ, ଯୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇଠି ତାର ଶେଷ ହେଇଯାଏ ତରଙ୍ଗ ଦୌଡ଼। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗେଇକି ଆମର ଯାହା ଗୋଲ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଣେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ଆମ ଯେତେ ବଳୟ ଅଛି ସବୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗେଇବ।
ଆଉ ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ସୁଗୁଣ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, କହିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେ ହଁ ଆମ ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବିକାର ଗୁଡିକ ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ତ ନିଜକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ନେକ୍ସଟ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ। ମଞ୍ଜୁଲତା ମଲ୍ଲିକ। ନେକ୍ସଟ ହଁ ଆସିଲେଣି ମ୍ୟାମ୍, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ଜୟ ଆର୍ସିଏମ୍, ସମସ୍ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଟପିକ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ଆମର ସମସ୍ତ ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମର ଚଲାପଥରେ ଆମେ ଭଲସେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାମଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ନେଗେଟିଭନେସ୍ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ସୁଗମରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆମ ଚଲାପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଆର୍ସିଏମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ। ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାମ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଆର୍ସିଏମ୍। ନମସ୍କାର ସବୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ସ୍ଥିରତା ମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ଲସ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି କହିକି ସାର୍ ରଖୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାମ୍। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ମ୍ୟାମ୍। ଜୟ ଜଗସିଂ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ତ ସାର୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଲେ, ଏମିତି ସତରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରାମ ଆଉ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିବା ଆମେ 5 ଦିନ କରିଦେଇଥିବା, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବେ ଆମେ ତା ମନ ବି ଦୃଢ ନ ରଖି ତା ଭିତରେ ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମୋ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ, ମୋର ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ନବରାତ୍ରି ବି କରେ, ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଯେମିତି ବୋହୂରୁଟି କଲେ କିଏ ବି କାହାର ନିଦର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ, ସେ ବି ଜାଣିଛ ନାଇଁ, ତା ପରଦିନକୁ ମୋର ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଗ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହିଁବା ପୁଣି ଆଗକୁ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଯିବା। ଜୟ ଆସିମ୍, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ରଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ହଁ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା କାଢିଦେଲେ କ୍ଲିୟର ହବ ଟିକେ ଆଉ। ହଁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଏଇ ଯୋଉ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ମୋର, ପରିବାର, ପରିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଲଗାତାର କରି କରିକି ଗଲେ ଠିକ 90 ଦିନ ପରେ ଆର ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ମା କହିଲେ ତ ଯୋଉ ଜୀବନ ସାରା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 90 ଦିନ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ସତ କଥା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କରିବାକୁ ପଡିବ। 1 ମିନିଟ ସାର୍ ଟିକେ ଖାଲି ସମୟ ନେବି। ଯେମିତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଖଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଏ।
କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ନେବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କାଲି କ'ଣ ଶିଖେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଗଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପଣ ଶିଖେଇଥିଲେ, କେମିତି ମଣିଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଛି ସେଠି କହୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବି କ'ଣ ନା ଯୋଉ ମଣିଷ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହବ ଆପଣ ଏଇ କଥା ଶିଖେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳୁ କାହିଁ କହୁନଥିଲୁ? ସେଇଟା ସେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଆଚରଣରେ ମାନେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ଯେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଯେତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ତା ଦେହରେ ସହିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ସହିବାର ଶକ୍ତିଟା ସେ ହାସଲ କରି ନେଇଛି, ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ, ମାନେ ଆମେ କେତେ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଣା ପଡିବ। ହଉ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ बहुत ଆଶ୍ରମ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सस्मिता जना मैम। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆମର ରାମ ରାବଣ, ମନ ଆଉ ବିବେକ, ଏ ଦିଟା ବି ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି, ମନ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ନେଗେଟିଭ କୁ, ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ, କ୍ରୋଧକୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଖରାପକୁ ଯାଉଛି ମନ। କିନ୍ତୁ ତାର ବିବେକ ରୂପୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପଟାକୁ ମାନେ ଆପଣଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିବେକ ଆମକୁ ଚାବୁକ ପକଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିବେକଟାକୁ ଏଇ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 90 ଦିନ ଭିତରେ ସାରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇକି, ସାଧନା କ୍ଲାସ କଥା ମନେ ପକେଇ ଯଦି ଆମେ ବିବେକଟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା, ବିବେକର କଥାକୁ ମାନି ମାନି ଯିବା, ସେଇ 90 ଡେଜ୍ ଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନର ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଯିବ। ମେନ୍ ଅଭ୍ୟାସଟା ହଉଛି ଏଠି ମେନ୍ କଥା। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମନକୁ ମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ବିବେକଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି 90 ଦିନ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମ ମନ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିବେକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣେଇ ନେବା 90 ଦିନ, ତାପରେ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ସେ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଆମ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ ହିଁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆପଣେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଆମ ଭିତରୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ନିଜକୁ ନିଜ ମାନେ ଏଇ 90 ଦିନଟା ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ମାନେ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ଦିନ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ସାର୍ କହିବି। ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुजाता मलिक मैम। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଆଶ୍ରମ। जय श्याम। ଯେମିତି ସାର୍ ଆମର ମନୋଜ ସାର୍ କହିଲେ, ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମନଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଆଉ ଯେମିତି ସକାଳେ ସାଧନା କ୍ଲାସ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବାରୁ ଆମ ମନର କିଛି ଖରାପ ଉର୍ଜା ବାହାରକୁ ପଳଉଛି, ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଯେତିକ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳଉଛି, ଭଲ ଏନର୍ଜି ଯେତିକ ସବୁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ 90 ଦିନ କାହିଁକି ସାର୍, ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ସାଧନା କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରି ଆଉ ମନକୁ ସଦୃଢ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। 90 ଦିନ କାହିଁକି ସାର୍, ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କରିପାରିବାନି କାହିଁକି? ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ସାଧନା କ୍ଲାସରେ ଏମିତି ଜଏନ୍ କରିବା, ସାରଙ୍କ କଥା ମାନିବା। ମନୋଜ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମନ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଠିକ କହିଲି ସାର୍, ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 90 दिन एक्चुअल कौन कि हमारा गोटे प्राक्टिस हाबिट बन जीवो, तापर तो हमें जीवन सारा करिवा, भगवान को छाड़ी परिवानी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अनुपमा राणा मैम। अनुपमा मैम अनम्यूट करंतु। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତ ଆଜିର ଟପିକ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ ଆଉ ବିବେକ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଫରକ ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା, ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଏଇଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିବା କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଳିଦବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ମନ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ବିବେକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଧା ଦିଏ ଯେ ନା ଏଇ କାମଟା କରିବା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେଇ ଯୋଉ ବିବେକକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ନମସ୍କାର। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुमुदनी साहू मैम किसी कहिबे यदि भल हंता। कुमुदनी मैम। नेक्स्ट प्रभाती ଯଦି नायक ସେ मैम। କହିବେ हाँ हाँ हाँ, ଆଜ୍ଞା। प्रभाती नायक मैम। ठीक अच्छे, अनम्यूट करंतु। ठीक, नेक्स्ट राजू आरसीएम जोचना मैम।
सत्यभामा विश्वाल मैम। हाँ कहतु राजू मैम कहतु मैम। हेलो नेक्स्ट रूपाली मैम। रूपाली मैम। सत्यभामा विश्वाल मैम। नेक्स्ट सत्यभामा विश्वाल मैम। नमस्कार कहतु मैडम। हाँ हाँ मैम। आज्ञा आज जो मनसा जो टॉपिक रखिଛନ୍ତି कि झर्झर सहित किंतु क्या पाई कोन हे पारे कि ए टॉपिक मते बहुत मो ପାଇଁ बहुत बेस्ट तार का आगे किछि कहिबा कि निजर दुख प्रकाश करबा अपेक्षा प्रभुଙ୍କ ऊपर सब छाडी देबा कि मां दुर्गाଙ୍କ ऊपर सब किछि हमर धैर्य सब छाडी देबा माने प्रभु ठीक करिए जे परे कि हम धैर्य केते कौन माने भगवान ही या परीक्षा नेबे एति कोई जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मनोरमा मलिक मैम। मनोरमा मलिक। नेट अच्छा कहतु ठीक अच्छे। नेक्स्ट प्रणति मैम। जय आसिम समस्त गुरुजन मान को मोर प्रणाम। माँ दुर्गा माँ को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आज टॉपिक तो बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक कारण पांच मन 25 प्रकृति 16 इंद्रिय अच्छी प्रत्येक व्यक्ति भितर कारण प्रत्येक व्यक्ति भितर यही तीनोटी जिनस जितेबाला अच्छी एठी मनोज सर कहते जहाँकि सस्मिता मैम कहले जोटा सेटा नुह एठी रावण कहते षड ऋतु को षड इंद्रिय जो अच्छी काम क्रोध मोह ये सब अच्छी आम भितर से ही हमको नेगेटिव की नहीं जाए थाए पॉजिटिव दे न थाए कारण पांच मन मन चंचल सब मन हूँ चंचल चंचल मन रही था विवेक हूँ अंतर्निहित गुरु समस्त भितर अंतर आत्मा गुरु अच्छा आम अंतर गुरु होती विवेक रूपक घोड़ा को विवेक रूपक चाबुक द्वारा केवल बाढ़ी की शासन करा जाय थाए मन कहथुव गोटे करमी विवेक कहथुव ना तू एटा करना एटा तोर भूल कारण सेटा आसी थाए आत्म समीक्षा द्वारा आत्म समीक्षा कले मनुष्य मनरू जना पड़ी थाए मु कौन करुची मु भूल करुची कि ठीक करची भूल रास्ता जाउची कि ठीक रास्ता जाउची से केवल आत्म समीक्षा द्वारा जना पड़ी थाए जाकि विवेक जणी थाए ना एटा ठीक एटा भूल करिबा आमर एया होची सेथिपई सबु बेले मन को जेते बेले आमे स्थिर करिथांती अति मानस स्तर को जाइथांती सेठी थाए विश्वास दृढ़ता लक्ष्य स्थिर थाए मन भितर दृढ़ विश्वास थाए एवं ता द्वारा आमे जाइथांती से अति मानस स्तर को जाकि से परमात्मा सहित आमे कथा होई पारिथांती एठी 90 दिन सार कहचंती 90 दिन कौन 90 जुग भी पळेले लोक ठीक होनी कारण तार स्थिर मस्तिष्क नहीं मानसिकता स्थिर नहीं जार मानसिकता केबे भी स्थिर आसीनी से भगवान को निकट कौन मनुष्य निकट भी पहुंच पारिबनी भगवान को पाइबा को हेले मां को पाइबा को हेले ईश्वर को पाइबा को हेले सेतिकी आपन के भीतर दृढ़ता रहबा दरकार विश्वास रहबा दरकार सेतिकी विश्वास आस्ते मनुष्य मन रे जतबेले से ता विवेक सहित संघर्ष करथाए ता मन सहित संघर्ष करथाए सेतबेले से जाई कि अति मानस स्तर रे पहुंची थाए से जाई कि स्थिर मन रे रही थाए स्थिर मन रहले आमे सेही परमात्मा को पाखरे पहुंची पारथांती सेति पई आम मन रे सर्वदा दया क्षमा शांति ए सब रहिबा दरकार यह सब कार्य द्वारा आम पाखु को आसी थाए आम मन को चंचल करबनी मन चंचल कले केबे भी आपण निकट रे पहुंची पारिबन कारी निकट रे मन को स्थिर रखा पाई पड़िबो आ स्थिर रखा आपण प्रथमे लक्ष्य स्थिर करंतु लक्ष्य स्थिर जे पर्यंत न करतंती आपण सब काम करूथबे
ମନ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ। ଖାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଆଡେ ମନ ଥିବ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ, ଶୋଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି। ମନ ସାଧନା କରିବା, ମାନସିକ ସ୍ତର ସାଧନା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସାଧନା ଆସିଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଜିତିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆଣିଲେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଡେଇଁ ପାରିବାନି। ଆରସିଏମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଖଉଛି ଆମକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଠି ସାର୍ କହିଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ସତୀଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥା କହିଲେ ମନୋଜ ସାର୍, ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣିକି ରଖ। କାହିଁକି କହିଲେ? ତା କହିବାର କଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲା, କୋଉ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି? ନା, ମଣିଷ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବନି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ଭାଗବତ ପଢେ, କିଏ ଗୀତା ପଢେ, କିଏ କଣ ପଢନ୍ତି, ଠିକ କିଏ ବାଇବେଲ ପଢେ, ଠିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ପଢନ୍ତି? ନା, ଯୋଉ ଲୋକ ସିଏ ଯାଉଛି ତାର ମାନସିକ ସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିମି, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯିମି, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି, ଯାହାକି ସାର୍ କହିଲେ କିଛି ସୁଗୁଣ ଆମ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଠିକ ସ୍ତରରେ ନେଇକି ଲଗାଅ, ଠିକ କାମରେ ଲଗାଅ, ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଏସବୁ